Ano guys? Bugnot na po guys. Guys, mamo na po guys. Oh. Bago lang. Give name guys. Fishing na po ta. April 21, 2026. Gamit na po na to. Same lang. Soft bait na nay crystalic. First cast. Ay. Change tayo ng soft bait guys. Try natin tong pink na lip tail. Walang kumakagat sa orange na Polaris. Guys, fish on tayo guys. Fish on tayo guys. Mamaw na sa din guys. Okay guys. Fish on tayo guys. Tara. Okay kayo mga ni guys. Hello. Bugnot na po guys. Saka ani daong na po guys. Ito tayo guys. Medyo malaki to guys. Ayun na guys. Tara. Bugaong eh. So guys, oh. Mamaw na sad guys. Mamaw na sad. Tara. Abi kalaki. Ayun oh. Mamaw na pod. Grabe yung laban na yun guys. Solve na solve. 1-0 na tayo guys. Oh. Ayan, oh. Mamaw na naman na bangus. Yan. Try ulit natin. Kasulit tayo. Gamit natin to yung paddle tail. Lip tail na ano, color pink. Try ulit natin. Sarap ng laban na yun guys. Guys, fish on na pod guys. Fish on na pod guys. Fish on na pod. Allah. Fish on na pod. Fish on na pod ko guys. Pag limaan hook guys. Fish on na pod ta guys. Rao. Amo na pod. Okay. Okay, second catch na tayo guys. Mamaw na po guys. 2-0 na tayo guys. Ayan o. Mamaw na bangus. Try ulit natin mag-cast. Pa-active pa yan. Try ulit natin. Active na sila.
Fish on si Boss Mil, oh. Boss! Lugnot! Ay! Sana? Ah, gaong. At na, sample. Sample na si Boss Mil, oh. Boss. Ara. Fish on. Fish on. Fish on na po. Gamay lang, boss. Good size lang ni. Ay, kitok. Kitok. Lagi. Ah. Kitok. Kitok. Hey guys, oh. Nakadak, Hindi, mura na mag, sa naman ni chinilas na, size 9. Oo. Face, oh. Dua kabuk. Sa kay anhok. Okay, sa katalakitok. Fights na yan. Okay.